Isu marang saran koge. Isu marang. Menkan ali mone sopta ling hijina. Moy pe sopta por pe hijing hijina. Aling din gidre bare kita. মোটামুটি আইমা দিন গিয়ে তাহেনা বাকি नहीं করিয়াটা যাই হোক মোটামুটি বিশেষ প্রত্যেক ইদিকাতে আলি মনে অন্তর ইদিকাতে যিশু ঠেললি কয় তাহে যিশু ঠেললি মনে তাহে ওই হলা নিদে অক্তকিন বড়না নিয়েগে খাটো মোচা তেলি লই যা যিশু মারা নড়ে গেলি हालेलुया Mari ईश्वर चला प्रसाराया चला जेनुइन गिद्र बकद पहाड़ीर किन ताय कना अड्डी गान दिन बन बके है गाड़ी कांते अड्डी गान चिंता ताय कांते करम के हजू चेल एकदा बोने सप्तान काय काय हे जिना आज बोने सप्तान का कदाय बुंती के दाल प्रार्थना कदाल के काय नाकेन सरी गया सबम सरी गया ಅದು ಪಿಂತಿರೆ ದ ನಿಯಮ तो नगर ಮುಂದಬಿ ಪಿಂತಿರೆ ಪಿಂತಿರೆ आमा जोड़ा বাংলা যারা যারা ওষুধ দিবে তারা লাইন করে আসবে এখানে মালিশ বা খাওয়ার ওষুধ এখানে পাওয়া যাচ্ছে এটা দিয়ে যাবে अरे हला काम नहीं चला है ना अब करके कभी तरह के पोस्ता अभी पोस्ता का असली नहीं रहता अब इतनी जुते के चेन मोने मुक्त करते तो अभी जुते नहीं दीदे है ना मुगल के साथ और संगे संगे दूसरा बाबा लिंगे हुआ ने बाबा को की होला पुड़े गिला पोस्ता लिंगे कहीं दिया दिया अब अभी हम मोनो मुकड़ी के अभी किसी दिन अभी मिले जल्दी नहीं डाले और नौती दबना तो मैं सुधी दिन अभी तो इस तरह का पत्थर से लाइन अप पे के रावल की जगह पे पूरा बहुत खुला जगह में पुरस्कार जगह थी और कुछ लोग करती हैं आई मसारा हालेलुया हालेलुया যিশুগুরু কে ধন্যবাদ পুরি আত্মিক বর্ণসব কে ধন্যবাদ ভাই বোন আমি তো যিশু প্রভু দ্বারা উদ্ধারের রাস্তা তো পেয়েছি আমি তো যিশু প্রভু দ্বারা উদ্ধারের রাস্তা পেয়েছি আমার জীবনে পিতা অনেক অনেক সাক্ষী করে দিয়েছে তো আষাঢ় মাসে হঠাৎই মানে বাড়িতে কাজ করতে হঠাৎই স্লিপ হয়ে পড়ে গেছিলাম কিন্তু আমার একটু মানে ভরসাটা মানে এমন হয়ে গেছিলাম যে আমি কি হয়ে যাবে কি না যে গর্ভে সন্তান আছে কি হয়ে যাবে কিন্তু এক মন বিশ্বাস নিয়ে যখন আবার বিনতি প্রার্থনা করলাম কিন্তু পিতা আমার জীবনে সত্যি কিভাবে যে কোনো ডাক্তার ঘর যেতে হয়নি আমাকে বাড়িতে পিতা সুন্দর করে দিয়েছে আমি আমার নিজের মনে বিশ্বাসের দ্বারাই পিতা আমার জন্য সুন্দর করে দিয়েছে আরো পিতা তো এখন আশীর্বাদ করেছে যে আমি বিশ্বাস আছে যখন পিতা বলবে যে সন্তান দিচ্ছে ওকে তো সুন্দরভাবে নিয়ে আসবে আর পিতার কাছে আরেকটা সাক্ষী মানে চাহাত করেছিলাম যে 9 মাসের মধ্যে যেন আমি পিতার ভবনে এই তাম্বুতে আসতে পারি কিন্তু পিতা সেই সাক্ষীটা আমার করে দিয়েছে আজ তো এসেছি এই তো যিশুগুরুকে ধন্যবাদ করে हालेलुया तेरे पर खाता काली मार ईश्वर ना करे मेरी जो आशा समझी है तारा आशा है पूरा हो गई है बारिश हाथे हाथ है मेरी छोड़ गई है ठीक है ताई ईश्वर ऊपर के ওষুধ খেতে হবে আগে সব সুস্থ আছে তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চল করে ঈশ্বরের হাতে তালি হোক প্রথমে আমি ঈশ্বর বাবাকে ধন্যবাদ জানাই দাদাকেও দিদিকেও ধন্যবাদ জানাই ও তো রবিবার দিনকে আমার বৌদি ভাত রান্না করছিল আর সেই সময় আমার ঝিয়ারি যায় আর আমার পুত্রাটাও সেই সময় রান্না চলে যায় দিয়ে ওরা দুজন ডাংটা ছাড়াছাড়ি করছিল সেই মুহূর্তে থেকে আমার পুত্রাটা ডাং ছেড়ে দেয় আর ঝিয়ারির কাছ থেকে কি করে সেই আমার ঝিয়ারিটা সেই ভাত বানায় একদম কানুতে রেখে দিয়েছে ওর হাত যখন রান্নাকাটি করছে আমি বলছি কি হয়েছে ওদেরকে গাল দিচ্ছি আমার বৌদিকে গাল দিচ্ছি তুমি কি হয়েছে ছেলে ও মেয়েকেও সামলাতে পারছে না দিয়ে বলছে তোমার পুত্রকে মারো কি করেছে দেখো যখন আমি দেখি 1.5 বছরের মেয়ে তো অনেক ছোট যখন ওর হাত দেখি একদম লাল হয়ে গেছে তখন আমি কি করবো মাথায় আসছে না তারপরে সেই মুহূর্তে আমি বাড়ি আমার ঝিয়ারিটাকে বাড়িতে নিয়ে গেলাম রান্না ছাড়া আলাদা আর একটা ঘর আলাদা আমাদের সেই সময় আমি প্রার্থনা করছি যিশু বাবার নামে আমি প্রার্থনা করতে আর সেই ওষুধটা ছিল আমার ছেলেকে সেই ওষুধটা খাইয়েছি আর সেই ওষুধটাও ওর হাতে কি কত সুন্দর মেখে দিয়েছি সেই মুহূর্তে থেকে ওর হাত লাল একদম খুব সুন্দর ফুলাও কমে গেছে আর যিশু বাবার কাছে আরেকটা সাক্ষী আছে তো আমি মঙ্গলবার দিনকে আমার মামা শ্বশুর আর বাড়িতে যাই
সেদিন রাত্রে এমন মাথা যন্ত্রণা করছে, একদম উঠতেও পারছি না, বমি বমি লাগছে, থাকতে পারছি না। আমার মাথা যন্ত্রণা আছে, ওষুধ দেওয়া মাথা কাজ করে না, কিছুতেই মাথা কাজ করে না। তো আমি সেই মুহূর্তে থেকে ওষুধও খেতে পারছি না, সেই এত মাথা যন্ত্রণা। তো ঈশ্বর বাবাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঈশ্বর বাবা এই মুহূর্তে থেকে আমার মাথা যন্ত্রণা সুন্দর করে দাও। সকাল মুহূর্তে থেকে সেই মাথা যন্ত্রণা সুন্দর হয়ে গেছে। খবর কালে নাম আর না হলো উপর মনে মহাপুর নাতনিরা আমাদের ইন্টারনেট দেখছিলাম আর দাদা আমি এটা কুলি কুলি দিলেন না ইকতে নাইনা কে নিয়া না কাকা ইনশাআল্লাহ ada orang atas yang nak puasa puasa pada ada yang kita dewi cara dah sabtu tinggal dia hmat puasa sabtu na arti madhera nam kali hamnya rakhobar cikir na ada betul कि मेरे आने वाले से तो जब इनके धर्म पर जना तो सिर्फ अनेकों धन्यवाद ay masara हालेलुया haleluya अच्छा तेरे अमर पे क्या दाने करने भगवान तेरे अमर सरिया मेरे नाम क्या बेटा हालेलुया haleluya যখন मैं सबको आज मैं ले अपना इन्हें ले समझ गया लोकेरे যখন बेटे कोड़ा किधर जो बाहर कितना बम्बई से कर कभी करना उड़ा है देना आज अपने रोड का उड़ा है ना और उड़ा चला अब करके मेंटल क्या कहना है मेंटल तेरी आधा हो गई गाड़ी को ने फेरे ना आरे दर्द कराने बहुत बड़े अंते मेंटल अंते हालेलुया haleluya थोड़ी नियत तो है दर्द कांदे कांदे आए दर्द कांदे मेंटल हो जाए दुनिया का पासवा और बस अब ना तंबुरो में ना पाऊं समझ करा मेरा पता हालेलुया अकर ने जादू कर उन्हें दर्द सूर्य समझ करा के रोशो हालेलुया बड़े तेरा हो बना जो करा जो तो बड़ा अपन ज्ञान हुई तब ना ज्ञान से और प्रार्थना अब पति टिका तब ना पतिया जरूर समझ करा और हो का टिका हुआ ले समझ करा जैसे जहां पाए पत्ते का हो जाएगा टिका जे अगुड़े मारे को बता ज्ञान टिका जे ज्ञान से एनो पतिया जरूर का जो को नोड़े के रात के टिका के है लगे हर दिन ले जा लोकानो का बेट ट्रेंड तले कोड़ा दे बड़ी मारन दे नहीं जो उन्हें जो पगला के दड़ को का अलग टिका ले समझ नहीं है कहीं को पत्ते पे और प्रार्थना है चलाओ ना आपको बड़ा आले प्रार्थना करना आचे ले गला कोई आगे में लगा के ले आ गया 8 दिन भीतर उड़ी है ना सेवा और ऐसा ले बना तेरे नडे बना जो करा प्रार्थना है बना अब प्रार्थना लगा बना अब का बन में ना ना वो लगा बना तब करा हालेलुया haleluya हमको बेटी सुमरा इंदत समर पे गुरु रुबिना रंगो का इन जाते के जम ना सुधारी है ताले ना उनका जो ने चेष्टा का जिस बाटे प्रार्थना है जाते तो ना गुरु जमुनी चपा ताले अपना ना कपितन ना तीन जमुनी जब हम लोग देखो लेते हैं तो ठीक जो करती है आशीष करते हैं तो मैंने बहुत कोई हजूरा कि आंध प्रार्थना चला मैंने मला बिंतुले चला था है और एक यारी प्रार्थना है बिकी आड़िया मैंने उनका भी आता है तो गड़ा को गए से जाएंगे और अड़िया को रगिएंगे आके मना करते थे इंदो नोड़े दिस बाबा थे मैंने आड़ी आड़ी ईश्वर बाबा चढ़ाए करना और नोड़े सबारे खेला दो लगी आड़ी आड़ी धन्यवाद इन मैं करने बेटी का प्रत्येक सप्ताह है इजु दबरा जहाना के बाद जहाना गोड़ा volunteer bangkan wa etero volunteer kami tino reske isora goro bena asasoto opai isora kami hai uni ko prokito ordoko arisaya जहाँ तीनों बेटी को ईश्वर में ईश्वर सामने ताहन में ईश्वर राम सामने ताहन में ईश्वर राम बेटिया जी जूते को या हाथन को पड़े इसको भाई बहन आदि को बताओ अपना बच्चा सुख नहीं अपना हस्बैंड सुख नहीं है
disco dimana disco namaskar gomke alih ahli itna alih sehina mungkin dia betul sih jadi अपने भाषण की सी मेरा फॉलो करते हैं आरामगर मंगलवार हिंदी यही काटाते आकाश को सुन के ना माता आकाश उठा करके ना भगवान जिसको बड़ा आशीर्वाद पे प्रार्थना करते जहाँ तारा लाइट रहेगा माता भगवान उठा करा लगे तो कुछ नहीं है जहाँ लगा तो ना जिसको बड़ा आगे नहीं देखो बहुत दूर जहाँ लगा तो वही ना माता को उठा करते और बहुत अपना सेंसमान स्कूल माने बहुत गंडगोल का उठा ठीक होगा जिसको आगे नहीं था धन्यवाद Hadir mas sarah, nui ayah hal uni terau uni ayah hal bichina sojjar ke tahya special hand prayer प्रार्थना हटा लेता है आज स्पेशल प्रार्थना देखे uni तो वर्तमान ताला में गाए और भूल भाल करू के बोका गाए ओना तो प्रतिया दिखाए छतना बेसवा वहाँ तो विश्वास होगे अबिलिन हर गीती के tahya uni हर ताला में गाए ईश्वर मेरा से मेनाया आई मसरमा तू तुम्हें हत्या करने लगा बेसवा प्रतिया में पियो नवंबर आई मसरा होटल में अभी खाता तो बन लिया के सामान होटल बड़ा चेक कि इन्हें है तें कुम सप्ताह इन्हें तो कई इन्हें डीएम साइड तो अन्य तो चाहे नोट कुम सप्ताह है करेंगे पैसा बातों में आता करे कुम सप्ताह मध्य रहेंगे इन्हें तीजे है तो नौकरी कुम दिखे काम का जीवन डाले करें जो तो किसी निजे दिखे इसी बाजा खुला हुलो है खुला जो आता खुला समय में कोई कम डाले करनी तो इस सब सहाय डाले करें धन्यवाद अब भारत जाओ के नंबर बिना को छोटा सा दिखाओ स्पेशल प्रार्थना शासक आज प्रतियों की आसन कथा प्रतियों की मेरा अभिना तो काम करो ना जय हो आए हो ईश्वर आशीर्वाद हो चुका है कि तू भी हैंडल करोगे अभी जय जिसु प्रॉब्लम नेडे हिकते যিশু বাবাকে চিনাই ওখন যিশু বাবার জন্য বাঁচা নাই যতদিন তাই না যিশু বাবাকে যিশু বাবাকে ধন্যবাদ आई मसरा নই গহড়া মানে পুরো শরীরটা মানে অসুবিধা থাকে কান দেয় কোনো অসুবিধা তো বাইলে অবশ্যই মানে নড়ে কেটে আয়া মানে যে সুবিধাটা ভাগি বুঝেও গায় মাকাতে বিশ্ব সারা মাইকানা আর বিশ্ব বাবা ধন্যবাদ আয়কানা ওনা খাতির আইমা সারা आई मसरा আর উনি লাগে কাটি কোন ভাই আয় বাজে তো